नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय अध्याय तृतीय नाभीर चरित ऋषभदेव जार सुत। श्रीशुक उवाच आग्निध्रसुतंक मध्यरे नाभीर पुत्र नहिबारे विचारी पुत्र कामनारे तापत्नी मेरु देवी ठारे भगवान यज्ञ पुरुषे से राजा भजिला विश्वासे नाभिजे शुद्ध भाव धरी मन्त्रे आहुति देला भरी ताहार श्रद्धा भावु करी यज्ञे प्रसन्न नरहरि भगवान भक्त वत्सल से सर्व आत्मार कुशल राजार सन्तोष निमन्ते स्वच्छन्दे अति हृष्टचित्ते मन नयनानन्द बेश अग्निरे होइले प्रकाश भुज जुगल बेनी करी पीत बसन छन्ति धरी शंख कमल बामे धरी दक्षिण करे गदा अरी तेजे विराज मान होई कौस्तुभ मणि कंठे सोही अमूल्य रत्न मुक्ताहार विराजमान हृदयर विविध मणि मानंकरे निर्मित मुकुट शिरे कुंडल कंकण सुंदर कटी मेखला रत्नसार हार केऊर जेनुपुर ए आदि भूषण शरीर से यज्ञ बरण कर्तार उत्सुक हृदय अपार निर्धन गृह पति धन कोटि निधि पाई जे सन तेमंत होई द्विजगण यज्ञरे थिले जेते जन परमहर सकु पाई नमिले शिरे कर देई भोनाथ परम कारण तुम्भर आम्भे भृत्यगण सर्वपूजित तु ठाकुर सेवा तु घेन हे आम्भर तोहर चरणार बिंदे नमिलु परम आनंदे तोर भियाण ए जगत प्रकृति पुरुष संजात त्रिगुणे जीव बंदी होई तोर मायारे भ्रमु थाई जेते सृष्टिर कर्ता मानो से सर्वे तोहर अधीन भोनाथ तोहर महिमा
ସଂଖ୍ୟାରେ କେ କରିବ ସୀମା। ତୋର ଆକୃତି ରୂପ ନାମ ଧ୍ୟାନେ କରନ୍ତି ନିରୂପଣ। ସାକ୍ଷାତ ନୁହଇ ଗୋଚର ଭୋ ପ୍ରଭୁ ରୂପ ଗୁଣ ତୋର। ତୋହର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ସକଳ ପାପ ବିଧ୍ୱଂସନ। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ତୁ ନାଥ କରୁଣା ସାଗର। ତୋହର ଯେତେ ଭକ୍ତ ଜନେ ଆନନ୍ଦେ ମନର ପ୍ରସନେ। ସଲିଳ ଦୁର୍ବା ତୁଳସୀରେ ପୂଜନ୍ତି ତୋହର ପୟରେ। ଯେଣେ ତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ ହୃଷିକେଶ। ଏ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଲା ସଫଳ ଯେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଦିମୂଳ। ସୁଫଳ କିୟ ବା ଅପରେ ହୋଇବ ଏଥୁ ଅଧିକରେ। ବାଳକ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଯେ ଶନେ ତେମନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆମ୍ଭେମାନେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷେ ଯଜ୍ଞ ଯେ କରୁ ତ ବିଶ୍ୱାସେ। ପରମ ଦୟାର ସାଗର ରାଜାକୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କର। ଏମନ୍ତ ସ୍ତୁତି ଶ୍ରବଣରେ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ। ରାଜାର ଚକ୍ଷୁର ଗୋଚର ହୋଇଲେ ଅତି ମନୋହର। ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଦ୍ୱିଜଗଣ ଭୋନାଥ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଜ୍ଞାନ ଅନଳେ ପାପ ବହି ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୁଗ ଧ୍ୟାଇ। ଜ୍ଞାନ ଅନଳେ ପାପ ଦହି ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୁଗ ଧ୍ୟାଇ। ଯେ ଆତ୍ମାରାମ ମୁନିଗଣ ସେବନ୍ତି ତୋହର ଚରଣ। ଏ ତୋର ଗୁଣ କର୍ମମାନ କରନ୍ତି ଅବିରତେ ଧ୍ୟାନ। ତୁ ନାଥ ଅଖିଳ ଠାକୁର ପରମ ମଙ୍ଗଳର ଘର। ଆମ୍ଭେ ବିକଳ ହୀନ ଜନ କରିବୁ ତୋହର ଶରଣ। ସକଳ କଳୁ ସନାଶନ ନିର୍ମଳ ତୋ ଗୁଣ ଗାୟନ। ଆମ୍ଭର ମରଣ ଦଶାରେ ତୋ ନାମ ଥିବ ବଚନରେ। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କର ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏ ରାଜା ପୁତ୍ର କାମୀ ହୋଇ। ତୋର ପ୍ରସାଦୁ ଏ କୁମର ମାଗଇ ସଦୃଶରେ ତୋର। ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଯେ ମୋକ୍ଷ ପଦ ସକଳ ଦେହୁ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ପୁତ୍ର ମାଗଇ ଯେ ମନ୍ତେ ତୃଷ ମାଗିବା ଧନବନ୍ତେ।
এথু অন্তরে সে রাজন নিশ্চল চিতে করি ধ্যান ঈশ্বর শ্রীমুখକୁ ଚାହିଁ ଗଦ୍ଗଦେ ବଚନ ବୋଲଇ ଭୋନାଥ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଆଦି ମୂଳ ଏ ତୋର ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରୟ ନ କରି ଗୋବିନ୍ଦ এ ভব সাগরে যে জন মায়ার হুয়ন্তি অধীন সে মূঢ় প্রাণী মানঙ্কর ভোনাথ এমন্ত ব্যবহার তোর চরণে ন ভজন্তি অজ্ঞানে সংসারে পড়ন্তি সকল কর্তা তু ঈশ্বর তোর ভিআণ এ সংসার এমন্তে নাভি স্তুতি শুনি দেবাধিদেব শিরোমণি অখিল বৃন্দার কগণ সেবন্তি যাহার চরণ সদয় চিতে ভগবান কহন্তি কোমল বচন শ্রী ভগবান উবাচ হে সর্বমুনি জন যেতে স্তুতিরে বস কল মতে মোর সদৃশ এহা সুত মাগিল এ বড় অদ্ভুত মোহর রূপ তো অপার কি রূপে হইবি কুমর তথাপি ব্রহ্ম বাক্য মান বিঅর্থ হইব কেশন ব্রহ্মার কুল এহু হই মোহর পাଳି বাজগাই ଏବେ ମୋ ପୁତ୍ର ରୂପ ହୋଇ ଅଂଶରେ ଅବତରିବଇ ଏତେକ କହି ନାରାୟଣ ଅଗ୍ନିରେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ରାଜା ସହିତେ ମୁନିଗଣ ଶୁଣିଲେ ଏମନ୍ତ ବଚନ ଏମନ୍ତେ ମୁନି ଯଜ୍ଞ କରି ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଲେ ହରି ରାଜାର ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ସେ ପ୍ରଭୁ ମେରୁ ଦେବୀ ତହି ସଂସାରେ ଧର୍ମ ବିସ୍ତାରିଣ ଅବତରିଲେ ନାରାୟଣ ବୋଲୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜା ଯଜ୍ଞ ସ୍ତୁତି ଚରିତ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহাস্যাং সহিতায়াং পঞ্চম স্কন্ধে নাভি চরিতে ঋষভাবত নাম তৃতীয়োধ্যায়।